الولد له ذكورا وعما الخلق خصم بالبيان فلن تقسم له أصنام كفر وأدنية ثمار لمن يداني وأطباق السماء كذا جنان تزينها الملائك بالجمال فأثبتت المهانة حمل طه كتاب المرسلين لدى الرجال وصدق الرجال بما رأوها وكذبت السوافل بالبسال أتاها بالمنام مبشروها بأفضل أنبياء بلا محال إلهي بالصلاة وبسلام عليه تراه عتر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما مضى شهران حملنا تم أبوهم عن اعتلال طيبة بعد عود جنبه من أراد الشام فاز بحسن حاله لأصفر شهرا مريب تصدر من توجعه الجزال تزور جنبه زوار طه فنالوا منه مدرر الغوالي وعند تمام وقت الحمل حانت ولادة من دعانا للاعتدال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكل لحظة ما بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عم الكون منه فطاب سرور عالم بالجلال أشرق نور فجر وتعت القلب فغاب به دنا ليل الضلال ومريم رفق آسية أتت بحور العين في تلك الهلال وضرب بخاض آمنة لطه فأملت شمس أكوان الجمال إلهي بالصلاة وبسلام عليه تراه عطر بالتوالي الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم نورنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهلا الكمال مرحبا أهلا الدوالي زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهلا الكمال مرحبا أهلا النوالي أشرقت شمس الجمال ومعت سدى الليالي وتساءل أفلاك ربي ثوبا أنوار الجمال إخوتي هذا حبيبي نور هذا الاحتفال فانظروا في نور جسمي سرنا لا بالخيال بل بذات وصفات وبروح وارتحال فتلاقوا سكارى طربا من ذا الغزال
كم تمنيت سلوها بلقاءات بالي زارنا شمس الجمال فرحة بالاتصال مرحبا أهلا تماني مرحبا أهلا النوالي أبعد كون راك ربي غير فوزي بالنفال من عذابي في حبيبي باحتراقي والشعال لقلي وارحم حياتي إن نوري في خلالي وفؤادي في تواه ودموعي في الهقال وعيوني في سهاد وحبيبي في الخصال أنا مبذول بطاعة أحمد الماء الضلالي أحمد الماء الضلالي زارنا شمس الجمال فرعة بالاتصال مرحبا أهل الجمال مرحبا أهل النوالي يا
آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحضروا قلوبكم يا معشر العشاق من الحاضرين لتتضح لكم معاني رواية ولادة حبيب الله نور أنوار عيون الناظرين. يا الحاضرين الآن فرض الأسد بالولادة باحتفال بدا هذا الحبيب بقد سر عظيم بل بضيف وفي حال جامنا الوجه مختونا دهينا نبينا سيدا بصفى بنيهال يشير إلى السماء برفع رأس ورفع يد يناجي ذا الجلال وقد حمد الإله على عطاس وشمدني الملائك بالجمال لمولده الخوارم قد تبدت فأسست الديانة بالمعارف فمنا غروه عن البرايا وفصل غضب والعوالي كذلك كسرت إيمان كسرى وشيطان مسد بلا تعالي ونار الفرس بالخم فغاضت بحيرة سواد عند السجال كأن الماء يحط بالجرام كأن النار توصف بالدلال ومولده بمكة غير خاف بعم في نعام الشمال بالتالي عشر شهر ربيع بدء ببدر نهار الاثنين الجلال وعلم جده بالسبع شهرات وسماه محمدا المصاني إلهي بالصلاة وبالسلام عليه تراه عطر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تعمل علات النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واتكم فارصب إلى ناته ما شئت من شرف وارصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فات يا رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ناطق بفمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا شمس الوجود وأصل خلق بماذا نلاك يا في مكاني وقد مدحتك أي الكتب طرا وألسنة الخلائق بالكمال أبعد مدح رب العرش مدح كفى بالقرب فخر في المعاني وقد نسى البساط فسيح عرش بموقف جبرائيل عن التعالي علمت جسوم أن يلاكي أن يقي الله ربك ذي الجلال فلا نبت ولا معنى يراقي مديحك حتى فتك بالشمال خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب علوت ممجدا في كل حال عليك صلاة ربك ما استدارت سماوات بأفلاك الرئال نعم الآل والأصحاب جمعا كذاك التابعون ومن يوالي إلهي بالصلاة وبالسلام عليه ترى ومكر بالتوالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد لله على كل حال حمد لله عن مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا الحمد على الفضائل سبحانك وتعالى على نفس محمد في الاولين وفي الاخرين محمد في العليا الدين تمام الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله وياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورحمته والحمد لله رب العالمين. إلهي تمام لدود يسر فيسر فم مستمع وتالي وبعد الرد المولود حانا لنا وقت الإجابة لسؤالي
على فن الفيد بكل مقصد وافتقاد وافتهاد تقول في دعاء معي بسر لنهض كلنا بالاتصال أي رحمن بالمختار ندعو جنابك فاستجب النجوى المنذال وفتاح وفقنا لخير على كل الأمور في الاعتدال ويك وهاب بالكل فضلا وإحسانا على أوفى الكمال ويا قيوم من بصرف نفس عن الشهوات وانظم كل حال ويا تواب حلما تب علينا من العصيان واهدي عن الضلال كذاك اغفر لكل ما جناه فأوردنا على الحوض الزلال وعمل جمعنا هذا بعفو وعافية وحسن اجتمال كذاك احفظ لنا دينا حنيفا بإيمان وتقوى وامتثال ونوي بالعلم كل مقام يسوقنا الحرام عن الحلال ومنا بسنة الفردوس لطمع رضا الخصوم عن الفصال كذبت ديواننا واحرس ما هو همنا بأبناء ومال وجئ لنا الكل بسر لطف كذا أسبل لنا ستر الجمال إلى غيث ربك لا تكلنا بالخلق غيثا في انسجال وعلي محمدا واحرس ما هو وعمل الخلق حسبا من نوالي وأعظم أجر من أجر لطه يفدن بهذا الاحتفال ونذكر بالمولود هاد دار الصعب الجواهر والآل لناظمها كن له معنا معينا في المجال وفي المآل هو المد عبد الله نجل لعبد من منال المعالي هو المد عبد الله أيضا ونسبة إلى آل الكمال ومن آل عطاس كرام ومن أسباب أشراف الرجال حسين نجل فاطمة البتول فمن علي العالي الفعال فمن أسباب خاتم أنبياء محمد الرسول ذو الليالي لنا ولوالديه اغفر إلهي وإخوان وشيخ هادي لسامعه وكاره عموما أحبته وأولاد شبال أذنت بالقبيل جميعا بجاه المصطفى حامد الآلي كذاك انظر إلى سلطاني وانصر به شرحني فعل الدوالي فنظمي مولد المختار طه على حسن ختام ذات الذهاب وعدد ماله كالطيف وأرح كثمود مولد العطاس فآلي صلاتي ثم تسليمي عليه تعم الآل أصحاب النوالي وأصحابا وأسبعا كراما ومن والهم أهل الكمال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بالقبول سيد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini langsung saja kita memulai kajian dari kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Pemahaman-pemahaman yang wajib untuk diluruskan. Kenapa dikatakan wajib? Karena kalau tidak diluruskan pemahaman-pemahaman ini akan membawa seseorang tersebut dengan keyakinannya kepada kesesatan, kepada hal-hal yang akan mengantarkan kepada kemurtadan alias keluar dari Islam wal'iyadu billah min dzalik. Oleh karena itu inilah akidah yang harus mengikuti akidah dari para salafun saleh
dari para sahabat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita juga akan membahas masih seputar tentang tawassul. Masyru'iyatut tawassul ala tariqati Syekh Ibnu Taimiyah. Sudah kita bahas tawassul dengan secara detail dari pemahaman yang kemarin, ya, dari para ulama, pendapat-pendapatnya bagaimana kita sudah bahas. Yang kita bahas sekarang ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Siapa sih Syekh Ibnu Taimiyah? Itu seorang dikenal Hujjatul Islam, seorang ulama besar yang dihujjah dari para kaum muslimin di zamannya. Makanya pula punya gelar Hujjatul Islam dan jadi panutan khususnya dari kalangan para ulama-ulama di Saudi Arabia. Ini Syekh Ibnu Taimiyah adalah rujukan. Bagaimana pandangan beliau mengenai tawassul? Apakah menurut beliau tawassul itu dibolehkan atau bahkan menurut beliau itu kategori yang disesatkan? Maka di sini beliau akan membahas Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar. Bagaimana menurut Syekh Ibnu Taimiyah tentang tawassul? Di dalam kitab Syekh Ibnu Taimiyah yang berjudul Qaidatun Jalilah fi Tawassul wal Wasilah, beliau punya karangan yang berjudul sebuah kaedah yang sangat luhur, yang sangat agung mengenai pembahasan tawassul dan wasilah. Pada halaman yang kelima dalam kitab tersebut, ketika beliau membahas tentang firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu, dan carilah al-wasilah. Namanya wasilah atau secara bahasa kita adalah perantara. Cari namanya perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di situ dalam kitabnya itu menerangkan fabtigha'ul wasilah ilallah innama yakunu liman tawassala ilallah bil iman bi Muhammad wa ittiba'ih. Mencari wasilah menuju Allah hanyalah itu terjadi ada bagi orang yang bertawassul menuju Allah dengan keimanan. Harus syaratnya tawassul itu iman. Tidak pasti. Ya, kalau nggak iman, nggak punya rasa iman kepada Allah, iman kepada Muhammad, nggak bisa orang dikatakan tawassul. Yang kedua, iman kepada siapa yang khususnya? Bil imani bi Muhammad, harus iman dulu kepada Nabi Muhammad. Wattiba'i, yang kedua harus mengikuti Rasulullah. Yang dikatakan tawassul menuju Allah itu ya kita beriman kepada Rasulullah dan mengikuti Nabi Muhammad. Apa sih makna mengikuti itu? Mengikuti Nabi Muhammad itu selama kita dalam koridor syariat Nabi Muhammad, maka itu dibenarkan. Selama tidak menyalahi aturan dari Nabi Muhammad, itu dibenarkan. Itulah dikatakan ittiba. Ya, jadi ittiba bukan hanya sebatas ucapan. Ittiba itu bil qaul wal fi'li. Ya. Dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan sama Nabi. Wa hadha tawassul bil iman bihi bi ta'atihi fardun ala kulli ahad. Maka tawassul yang model seperti ini dengan beriman kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah hukumnya wajib bagi setiap orang fi kulli halin, dalam setiap keadaan, baik secara zahir maupun batin. Fi hayati Rasulullah, baik di saat Rasulullah hidup, wa ba'da mautih, ataupun setelah Rasulullah meninggal. Fi masyhadihi wa maghibi, baik di saat Rasulullah bersama kita, bersama orang yang bersangkutan, ataupun di saat Rasulullah tidak ada. Ya. La yasqutu tawassul bil iman bihi bi ta'atihi an hadin al khalqi fi halin al ahwal. Maka tidak akan menjadi gugur namanya tawassul tadi dengan iman kepada Rasulullah, dengan taat kepada Rasulullah dari seseorang, ya, dari dalam satu keadaan dari keadaan-keadaan ba'da qiyamil hujjah alaih, ya, setelah terjadinya atau dilaksanakannya hujjah atas Nabi Muhammad. Tidak ada. Jadi tidak ada namanya gugur, hilang tawassul itu. Tetap akan terus langgeng.
Ya. Wala bi'udzrin al-a'dzar. Artinya tidak mungkin bisa seseorang itu tidak bertawasul dengan Nabi, itu tidak mungkin kata beliau. Ya, tidak akan mungkin langsung saya hanya langsung kepada Allah, nggak mungkin. Seseorang itu kalau tanpa Nabi nggak mungkin. Semuanya kita tahu tentang sholat dan semuanya lewat siapa? Para Nabi. Apakah langsung dari Nabi? Lewat para ulama juga. Kita tahunya Rasulullah sholat seperti itu, ucapan Nabi seperti itu, perkataan atau perilaku Nabi seperti itu dari mana? Dari para ulama. Berarti kita jalur ilmu kita, jalur pengetahuan kita dari para ulama. Apakah kita langsung dari Nabi? Ya tidak mungkin. Mesti ada perantara di situ. Ya. Wala tariqun ila karamatillah, tidak ada jalan menuju kemuliaan Allah dan rahmat Allah dan selamat dari kehinaan dan adab Allah kecuali seseorang itu harus tawasul dengan iman kepada Rasulullah dan taat kepada Rasulullah. Itu sudah. Tidak ada kemuliaan melalui jalur Nabi Muhammad. Ya. Siapapun ingin sukses, ingin bahagia, ingin ya kebahagiaan yang hakiki harus lewat Nabi Muhammad. Kalau cari kebahagiaan bukan lewat Nabi Muhammad atau di situ tidak ada kaitannya dengan Rasulullah, maka itu bukan bahagia yang hakiki. Bahagia itu sederhana. Kalau di situ ada Nabi Muhammad, itu bahagia. Kita duduk di situ disebutkan Nabi Muhammad, insya Allah pasti apa yang ada di dalam bus itu akan diliputi dengan kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kalau di situ tidak ada dzikrun Nabi, maka itu kata para ulama itu majelis sujifah, majelis yang itu seperti bangkai. Ya. Seperti bangkai. Artinya tidak ada di situ keberkahan, kebahagiaan. Pasti di situ ada ribut, pasti ada perselisihan. Tapi kalau di situ disebut Nabi Muhammad, lihat, insya Allah semuanya senang, hatinya gembira, semuanya lapang dadanya. Itu secara otomatis setelan. Siapa yang buat setelan seperti itu? Allah. Bukan kita, bukan makhluk, bukan siapa. Allah yang memberikan setelan. Sudah setelannya harus, nggak bisa diganggu, nggak bisa dirubah. Frekuensinya nggak mungkin berubah. Ya, kalau kita radio FM, ya. Mungkin masih berubah-ubah. Ini ada gangguan sinyal ini. Kalau frekuensinya Nabi itu jelas, letaknya jelas, kita cari pun jelas. Berbeda dengan frekuensi yang selain Rasulullah, pasti berubah. Oleh karena itu, tetapilah jalan Nabi Muhammad. Ya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam syafi'ul khalaiq, dan perlu diketahui kata Syekh Ibnu Taimiyah, beliau sendiri yang mengatakannya, Rasulullah itu adalah syafi'ul khalaiq, sang pemberi syafaat kepada semua makhluk. Sahibul maqamil mahmud, beliau adalah pemilik dari kedudukan yang mahmud. Mahmud itu kedudukan yang terpuji yang biasa kita baca dan minta setiap kali mendengar adzan. Ya, doa kita setelah adzan apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ati sayyidana, kita mulai dari artikan ini harus diketahui nih. Kalau orang mengingkari wasilah atau tawasul, berarti dia nggak ngerti terjemahannya, maksud dari doa setiap kali ada. Ya Allah, berikan kepada Rasulullah, berilah nama Rasulullah itu wasilah, perantara, wal fadilah. Jadilah, artinya kita ini minta sama Allah, Rasulullah itu jadi wasilah kita, perantara kita, penyelamat kita. Ya. Kalau ini nggak diajarkan sama Nabi, ya Pak,
Apa kita langsung boleh gak kita langsung minta minta kepada Allah, ya Allah tolonglah saya, selamatkan saya? Ya boleh. Tapi ini lihat adabnya, setiap kita sholat selesai mendengar adzan, kita minta sama Allah supaya Rasulullah jadi wasilah jadilah Rasul, berikan kepada Rasulullah keutamaan, wasyarafa, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Wa ba'athu, dan utuslah Rasulullah itu, ya, berikan kepada Rasulullah itu maqaman mahmuda, kedudukan yang mahmud, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Innaka la tukhliful, ini maqam, kedudukan yang tidak diberikan oleh Allah kepada selain Rasulullah, hanya dimiliki satu-satunya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kata beliau Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan maqaman mahmud ini adalah alladzi yaghbituhu bil awwalun wal akhirun, yang sangat diinginkan oleh orang-orang generasi dahulu dan generasi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada yang bisa dapat kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa a'dhamu syufa'a, maka Rasulullah, kata Syekh ini, adalah paling besarnya pemberi pertolongan. Pemberi pertolongan itu paling besar adalah Rasulullah. Gadran, kadarnya, wa'lahum jahan, dan paling tingginya orang kedudukannya di sisi Allah. Wa qala ta'ala an Musa, ya. Dan Allah Ta'ala telah berfirman tentang Nabi Musa, wa kana 'indallahi wajiha, ya. Dan ada Nabi Musa itu di sisi Allah memiliki kedudukan. Dan juga Allah berfirman tentang Nabi Isa, wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Isa itu adalah seorang yang terkemuka, yang mulia di dunia dan akhirat. Namun wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'dhamu jahan min jamil anbiya wal mursalin. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dukur, paling tinggi kedudukannya dari semua para nabi dan para rasul yang ada. Walakin syafa'atuhu wa du'ahu innama yantafi' bihima man syafi'a lahu rasul wa da'alahu. Ini harus digarisbawahi. Akan tetapi syafaat Rasulullah itu hanya bisa bermanfaat, artinya mendapatkan, seseorang itu dikatakan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah dan doanya Rasulullah. Siapa yang bisa mendapatkan itu semuanya? Man syafi'a lahu rasul. Siapa yang Rasulullah izinkan mau menolong dia, wa da'alahu, dan mendoakan untuk dia. Siapa yang didoakan sama Rasulullah dan Rasulullah mau memberikan pertolongan kepadanya, tawassala ilallah bi syafa'atihi, ya, wa du'ahi, maka Rasulullah akan bertawassul, meminta kepada Allah dengan syafaatnya, melalui syafaatnya dan melalui doa. Kama kana ashabi tawassaluna ilallah bi du'a'i wa syafa'atihi, sebagaimana para sahabat itu meminta tawassul kepada Allah melalui doanya Rasulullah dan syafaatnya Rasulullah. Lihat para sahabat di zaman Rasulullah masih hidup, para sahabat kalau ada permasalahan, kalau ada keluh kesah tentang kehidupan, ya, itu mesti datangnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya masalah begini-begini. Ada yang kemarin masalah romat, kena penyakit mata, datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah supaya disembuhkan. Akhirnya sembuh. Semuanya berkah Nabi. Ya. Ada yang waktu peperangan itu, ya, sampai matanya itu kena tombak, sampai keluar matanya itu. Ya, keluar matanya, betul-betul keluar. Kemudian sampai dibawa, ya Rasulullah, ini waktu genting, waktu masih dalam keadaan perang, Rasulullah, ini mata saya sakit. Saya kalau ini seperti bagaimana Rasulullah, saya nggak bisa melihat lagi, tolong sembuhkan. Langsung dikembalikan, matanya itu diambil. Ada yang mengatakan ini Abu Darda, sahabat Abu Darda. Abu Darda matanya dipegang sama Rasulullah, matanya ini, kemudian dikembalikan ke tempatnya tanpa operasi, tanpa apa-apa, langsung sehat seperti semula. Abu Darda lewat siapa sembuhnya tadi? Lewat Rasulullah. Ya. Ya, lewat Rasulullah SAW. Bahkan Abu Darda mengatakan, bahkan di masa ketika aku sudah tua,
maka ketika mata sebelahku tidak bisa melihat, maka justru mata yang pernah diusap sama Nabi ini mata yang paling terang dan paling jernih dan tidak tertimpa pada diriku namanya keraguan. Ini berkah diusap sama Nabi. Sebagaimana ya manusia semuanya itu nantinya akan meminta pertolongan pada hari kiamat menuju Allah dengan berkah doanya dan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya Syekh Ibnu Taimiyah itu tidak sama sekali mengatakan tawasul itu syirkun atau lebih mengkufurkan orang yang bertawas, tidak ada sama sekali. Yang mengatasnamakan Syekh Ibnu Taimiyah, ya kalau misalkan beliau mengatakan orang yang bertawasul dengan Nabi, bertawasul dengan ini semuanya dikatakan kafir, ini dusta, karena tidak sama sekali ada bukti kalau Syekh Ibnu Taimiyah mengkafirkan orang yang bertawasul. Nah, kita bertawasul dengan Nabi pasti maksudnya kita minta doa sama Nabi. Ya Allah, saya minta kepadamu dengan berkahnya Rasulullah. Ya maksudnya kita minta sama Rasulullah dengan melalui kedudukan Nabi, dengan doanya Nabi, Allah mengabulkan doa kita, itu maknanya. Paham ya? Kita memanggil Rasulullah, ya Habiballah. Kira-kira Rasulullah itu mendengar enggak? Kalau kita katakan Rasulullah enggak mendengar, berarti dia ingkar kepada Al-Quran. Orang yang mati syahid saja dikatakan mereka hidup. Bagaimana kalau itu para nabi dan rasul? Itu baru Al-Quran yang pertama. Dia juga mengingkari sebuah hadis ketika mana setiap ada orang yang bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan menyampaikan salawat tersebut kepada Nabi Muhammad, dan Rasulullah membalas, menjawab salam dan solawat orang yang bersolawat kepada dirinya. Nih, kalau kita panggil Rasulullah, ya pasti Rasulullah akan tahu, akan mendengar ya panggilan kita. Itu. Jadi tidak ada di dunia ini, bahkan kehidupan ini ya tanpa melalui Rasulullah. Itu harusnya kita yakini, itulah akidah kita yang benar. Tidak ada kendaraan yang hakiki ya, kecuali kendaraan itu adalah kendaraan yang sudah dicap, di situ adalah kendaraannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa kendaraan itu kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan kita yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita dapat berkah dari Rasulullah SAW. Moga-moga semuanya, kita semuanya, keluarga kita semuanya, ya, para murid-murid kita semuanya, para jamaah wafat khususnya, moga-moga kita semuanya dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Allah ridho dengan kita semuanya. Allah mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, semua kerabat kita, dan semua murid-murid kita, dan semua para jamaah wafat. Moga-moga Allah selamatkan kita semuanya dari fitnah, semuanya Allah selamatkan dari semua bala. Allah menjaga kita semua dari bahaya dan segala macam ujian. Allah kuatkan iman kita. Allah berikan kepada kita al-arzaq hisyah nawiyah, rizqan wasi' dan kesehatan, panjang umur fi ta'atillah rasulih ala hadiniyah wa likulli min sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW bisyiril Fatihah. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa nafi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.